menemukan kelompok penuntut ilmu seperti ini, maka malaikat itu duduk bersama kelompok tersebut. ينادي أحد الملائكة ينادي أصحابه يقول هلموا إلى مطلبكم هذا الذي تطلبونه وتريدونه قد وجدتموه. Kemudian malaikat yang menemukan tempat ini memanggil malaikat-malaikat lain mengatakan, ayo kesini, inilah tempat yang kita cari. فيحفون أهل المجلس حتى يصلوا إلى السماء. Maka berkumpullah gerombolan-gerombolan malaikat itu sampai ke langit sana. يسألهم ربنا سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka. وهو أعلم بالجواب. Dan Allah mengetahui atas jawaban tersebut. لماذا اجتمع هؤلاء؟ Allah bertanya kepada malaikat tersebut, mengapa manusia-manusia ini berkumpul? يقولون يا رب اجتمعوا يريدون جنتك ويخافون من نارك. Ya Allah, malaikat ini berkata, sesungguhnya mereka berkumpul di masjidmu untuk meminta surgamu dan menjauhi mereka dari siksa api neraka. يقول الله سبحانه وتعالى. Kemudian Allah SWT dijawab, أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. wahai para malaikatmu, sesungguhnya aku bersaksi, aku telah mengampuni hamba-hambaku yang ada di majlis itu. فيقول بعض الملائكة Kemudian malaikat lain pun berkata, يا رب wahai Tuhanku, يوجد معهم فلان sesungguhnya ada dalam kelompok tersebut yang bernama Fulan. هذا لا يذكر فقط جالس هكذا. Dia nggak mendengarkan, cuma duduk aja. يقول الله تعالى وله أيضا غفرت. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang mengatakan, dan untuk dia pengampunan juga. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak benci dengan kelompok-kelompok penuntut ilmu ini. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan-golongan tersebut. في الحديث الآخر أيها الإخوة والأخوات Dalam hadis lainnya, يقول النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. tidak adalah sekelompok manusia, sekelompok hamba berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala مثل حالتنا هذه. sama persisnya seperti dengan kondisi kita pagi hari ini. الآن نحن نجتمع في بيت من بيوت الله. Kita saat ini kumpul di rumah Allah. لماذا؟ Untuk apa? يوجد من يعطي مكافأة؟ Apakah ada yang memberikan gaji kepada Bapak Ibu untuk sampai duduk di sini? هل يوجد طعام؟ Apakah ada makanan yang menjadikan sebab kita duduk di sini? لماذا اجتمعتم؟ Kenapa kalian Bapak Ibu semua duduk di sini? Datang hadir di majelis ini تسمعون ذكر الله. untuk mendengarkan zikir-zikir Allah, peringatan Allah Subhanahu wa taala, تتدبرون آيات القرآن. untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. اسمعوا هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. Dengarlah sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala يتلون آيات الله. membaca ayat-ayat Allah Al-Qur'an, يتدارسونه فيما بينهم. kemudian saling mengajarkan antara mereka, إلا نزلت عليهم السكينة. kecuali untuk kelompok tersebut, untuk majelis tersebut Allah turunkan ketenangan. غشيتهم الرحمة. Kemudian Allah limpahkan ke rahmatnya, kasih sayangnya. حفتهم الملائكة. Kemudian dinaungi oleh malaikat-malaikatnya. الآن نحن لا نرى الملائكة، لكن لو كنا نرى الملائكة لرأيتم حول المسجد ملائكة كثر. Hari ini, saat ini kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat. Seandainya kita bisa melihat malaikat, mungkin kita akan kaget banyak malaikat yang berada di sekitar kita saat ini. لأن هذا الكلام قاله لنا رسولنا الصادق الذي لا يكذب. Karena perkataan ini disampaikan oleh seseorang yang sangat jujur di muka bumi ini sepanjang masa, yaitu Rasulullah SAW. أيها الإخوة والأخوات. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, في مثل هذه الأيام di hari-hari seperti ini كثير من المسلمين banyak dari saudara-saudara kita yang muslim يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج. merayakan dan memperingati Isra dan Mi'raj. لكن
Akan tetapi الاحتفال الحقيقي peringatan yang paling penting, يجب أن يكون yaitu yang paling penting adalah بأخذ الدروس والعبر من هذه القصة. pelajaran yang paling penting ataupun peringatan yang paling penting adalah kita mengambil pelajaran dari kegiatan ini. نحن كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bukankah semua kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هل محبته صلى الله عليه وسلم فقط في أن نقرأ سيرته؟ Apakah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup dengan kita hanya membaca sirahnya? لا. Tidak. قراءة السيرة ممتاز، لكن يوجد ما هو أفضل من القراءة. Membaca sejarah Nabi Muhammad SAW itu penting, tapi ada hal yang lebih penting dari membaca. أن نقتدي ونتبع ونتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hal yang lebih penting adalah kita mengikuti dan mempelajari apa yang diajarkan dan diberikan risalah oleh Rasulullah SAW. لأنه عليه الصلاة والسلام خير أسوة لنا. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang suri tauladan yang patut kita contoh. اعلموا أيها الإخوة والأخوات Ketahuilah kalau ada ibu, أن تحديد ليلة الإسراء والمعراج ليس ثابتا في التاريخ. sesungguhnya ketahuilah bahwasanya penentuan ataupun penetapan kapan terjadinya Isra Mi'raj itu tidak ada hadis yang benar-benar sabit. الإمام القرطبي Imam Qurtubi mengatakan, المفسر رحمه الله، seorang mufassir yang masya Allah, والإمام السيوطي، dan juga Imam Suyuti, هذان العالمان ذكروا أن في تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج أكثر من 10 أقوال. dua ulama ini, Imam Qurtubi dan Imam Suyuti mengatakan bahwasanya penetapan kapan terjadinya Isra Mi'raj itu ada 10 pendapat. بعضهم يقول أنها في ربيع، Sebagian mereka ada yang mengatakan itu di نعم. bulan Rabiul Awal. بعضهم يقول أنها في شعبان. Kemudian sebagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu di bulan Sya'ban. حتى الذين يقولون أنها في رجب. Dan juga ada sebagian perkataan mengatakan itu terjadi di bulan Rajab. مختلفون. Terjadi perselisihan perbedaan pendapat. بعضهم قال في يوم 7 رجب. Sebagian mereka mengatakan di tanggal 7 Rajab. بعضهم قال في 17 من رجب. Sebagian mereka juga mengatakan 17 Rajab. وبعضهم قال في 27 رجب. Dan pendapat lain ada yang mengatakan 27 Rajab. نحن بغض النظر عن تاريخ هذه الحادثة Kita terlepas dari perbedaan itu, نؤمن أنها حصلت. yang paling penting kita terlepas dari perselisihan kapan terjadinya, yang paling penting adalah kita mengimani bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi. الحديث صح في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الإسراء والمعراج. إذا القصة صحيحة لا شك في ذلك. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, dan juga di Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menceritakan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini. لكن في أي ليلة الله أعلم. Akan tetapi kapan terjadinya Allah yang lebih mengetahuinya. لذلك عندما نقول لبعض الناس Oleh karena itu saat kita mengatakan kepada orang-orang, ليس من السنة صيام يوم 27 من رجب. tidaklah dari sunnah Nabi Muhammad SAW kita berpuasa di tanggal 17 Rajab. ليس من السنة قيام ليلة 27 من رجب. Tidaklah menjadi salah satu sunnah kita sholat malam yang dikhususkan di tanggal 27 Rajab. يقول بعضهم لماذا تنهى عن الصيام وعن الصوم؟ Kenapa ulama ini melarang dan melarang sholat, melarang kita puasa? لا، Bukan melarang puasa dan sholatnya. نحن لا ننهى عن الصوم والقيام، وإنما ننهى عن تخصيص الصوم والقيام بهذا اليوم الذي لم يثبت أنه 100% هو ليلة الإسراء والمعراج. Kita melarang, bukan melarang di puasa dan sholatnya, tapi kita melarang dari pengkhususan tanggal 27 itu, karena tanggal
tanggal 27 Rajab itu tidak ada hadis yang 100% benar. القصة مشهورة Ceritanya begitu banyak yang mengetahuinya. وأنا أعرف أن أكثركم يعرفها. Dan mayoritas kita sudah mengetahui bagaimana kisah Isra dan Mi'raj itu. باختصار Dengan singkatnya, بعد وفاة خديجة رضي الله عنها setelah meninggalnya ibunda Khadijah, زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, istri Nabi Muhammad SAW, ومات عمه أبو طالب الذي كان يحميه من الكفار. kemudian di tahun yang sama meninggal juga paman yang begitu melindungi beliau. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف Kemudian saat itu Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif ليدعو إلى الله في هذا البلد. untuk mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala di kota Taif. أهل الطائف رفضوه وطردوه وضربه الأطفال والنساء بالحجارة. Orang-orang Taif menolak Nabi Muhammad SAW, melemparinya dengan batu-batu dan tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا جدا. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW merasakan sedih. في الليل Di malam hari أرسل الله له دابة اسمها البراق. pada malam hari Allah mengirimkan sebuah kendaraan yang namanya البراق. Al-Buraq. ركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة. Kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraan ini. وأخذته إلى المسجد الأقصى. Rasulullah menaikinya dari kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa في ليلة واحدة. dalam satu malam. المسافة بين مكة وفلسطين المسجد الأقصى في العادة تأخذ على الحصان 40 ليلة. Dalam saat itu, pada masa itu biasanya orang kalau dari kota Mekah ke kota Palestina itu menghabiskan 40 malam mengendarai kuda. 40 malam. لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. Akan tapi Allah SWT atas kuasanya ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى، هذا اسمه الإسراء. maka pergilah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah yang dinamakan Isra. ثم عرج به إلى السماء. Kemudian dinaikkan dari kota Palestina ke langit. Itulah namanya Mi'raj. هذا هو المعراج. Itulah nama Mi'raj. Dari mana? Palestina. Al-Aqsa ke atas itu namanya Mi'raj. جبريل عليه السلام سيد الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين. Pada saat naik itu ditemani oleh malaikat yang begitu mulia, yang sangat mulia dari malaikat-malaikat lain, yaitu adalah malaikat Jibril alaihissalam. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم سماء سماء. Nabi Muhammad SAW naik bersama Jibril satu langit bertahap. في الحديث أنه في السماء الأولى التقى بآدم عليه السلام. Dalam suatu hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam pada langit yang pertama. وفي الثانية يحيى وعيسى. Dan di langit yang kedua bertemulah Rasulullah bersama dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. وفي السماء الثالثة التقى بيوسف عليه السلام. Dan di langit yang ketiga bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. وفي السماء الرابعة التقى بإدريس عليه السلام. Pada langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. وفي الخامسة هارون. Dan di langit yang kelima Nabi Harun. وفي السادسة موسى عليه السلام. Di langit yang keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. وفي السماء السابعة التقى بخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. التقى بربه. Kemudian bertemulah dengan Tuhannya. لكنه لم يره. Akan tapi saat itu Rasulullah tidak melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يا رسول الله. "Wahai Rasulullah, أرأيت الله؟ apakah kamu pernah melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala?" فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, إنه نور كيف أرى؟
يعني لأنه نور لا أستطيع أن أراه. Sesungguhnya Allah itu cahaya, dan bagaimana aku bisa melihat cahaya itu? Karena Allah itu dari cahaya. رؤية الله تعالى من أعظم النعيم الذي يخبئه الله لعباده في الجنة. Sesungguhnya dapatnya kita melihat wujud dari Allah SWT salah satu nikmat yang ditunda, yang disiapkan oleh Allah SWT nanti di akhirat kelak. لذلك عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha قالت berkata, من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat wujud Tuhannya, maka dia telah berdusta. هل كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما كلم موسى؟ نعم. Kemudian di sisi lain, apakah kalau kita tanyakan apakah Rasulullah SAW berbicara berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti komunikasinya Musa dengan Allah? Maka jawabannya iya. أراه الله تعالى في رحلة المعراج آيات عظيمة وكبيرة. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj ini begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. لماذا أسرى الله بعبده وعرج به إلى السماء؟ Kenapa? Apa sebabnya Allah SWT menjalankan Nabi Muhammad, memindahkan Nabi Muhammad dengan buruk dari kota Mekah ke kota Al-Aqsa, kemudian menaikkan ke langit? Kenapa? Apa sebabnya? أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita di surat Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم الآيات التي تشجعه في دعوته وتنسيه حزنه وتعلمه أنه على الحق. Allah SWT menginformasikan kepada kita apa sebab dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebabnya adalah Allah ingin melihatkan kepada nabinya dan kepada hamba-hambanya bahwasanya melihatkan ayat-ayat kekuasaan Allah SWT, agar habis peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah semangat dan tidak sedih dalam perjalanan dakwah yang beliau lewati. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أم لم يرها؟ Apakah Rasulullah SAW melihat tanda-tanda kekuasaan itu saat peristiwa Isra dan Mi'raj? نعم. Iya. الله تعالى يخبرنا في سورة النجم. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kita di surat An-Najm. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat dari tanda-tanda yang besar. رأى الجنة. Rasulullah melihat surga. رأى النار. Kemudian dilihatkan adanya neraka. رأى من يدخل الجنة ومن يدخل النار. Dan juga Nabi Muhammad melihat siapa orang-orang yang masuk ke surga dan siapa yang masuk neraka. في رحلة الإسراء والمعراج. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, إبراهيم عليه السلام. Nabi Ibrahim alaihissalam سلم عليكم. memberikan salam kepada kita semua. ماذا نقول؟ Apa yang harus kita katakan? وعليك السلام يا خليل الرحمن. Kita menjawab dengan waalaikumsalam ya Khalilur Rahman. النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى بإبراهيم عليه السلام Nabi Muhammad SAW saat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, قال إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, يا محمد wahai Muhammad, أقرئ أمتك مني السلام. يعني قل لأمتك إبراهيم يسلم عليكم. Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umat-umatmu. نقول Maka kita mengatakan, وعليك السلام يا خليل الرحمن. waalaikumsalam, begitu juga untukmu salam, wahai kekasih Allah. Semua. Waalaikumsalam ya Khalilur Rahman. Waalaikumsalam ya Khalilur Rahman. Waalaikumsalam ya Khalilur Rahman. Semua.
Khalila Rahman. Masya Allah. Sekali. Hakada sahih. Mubasyar wahid. Wa alaikassalam ya Khalilur Rahman. وعليك السلام يا خليل الرحمن. في هذه الرحلة فرضت أفضل عبادة. Dalam peristiwa ini ditetapkan suatu ibadah yang begitu sangat besar, التي اجتمعتم من أجلها. yaitu gara-gara peristiwa ini, gara-gara ibadah ini kita berkumpul pada pagi hari ini. تركتم الفراش والبيت وجئتم إلى بيت الله من أجل هذه العبادة. Kalian meninggalkan kasur yang empuk, rumah-rumah kalian untuk ibadah ini di pagi hari ini, الصلاة yaitu ibadah salat. من رحمة الله بنا Salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita, أن الله كان يريد منا أن نصلي كل يوم 50 مرة. awalnya Allah SWT ingin kita sholat dalam satu hari dan satu malam itu 50 kali sholat. لأنه يحب الصلاة فكان يريد منا أن نصلي في كل ساعة مرتين. Karena Allah SWT itu mencintai sholat, maka Ia ingin kita banyak sholat setiap sekali 2 jam. لكن موسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نستطيع أن نصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam saat mengetahui penetapan sholat ini, maka Musa mengatakan bahwasanya umatku tidak bisa melaksanakan 50 kali sholat ini dalam satu hari dan satu malam. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة في طريق الرجوع التقى بموسى. Saat Nabi Muhammad SAW turun ke langit yang ke-6, maka bertemu dengan Musa. قال له بماذا أمرك ربك؟ Musa pun bertanya kepada Rasulullah, atas apa yang Allah perintahkan kepadamu? قال أمرني أن أصلي 50 صلاة. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan aku untuk sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari dan satu malam. قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم Kemudian Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita, يا محمد wahai Muhammad, أنا أرسلت قبلك. sesungguhnya aku diutus sebelum kamu. الناس لن يستطيعوا أن يصلوا 50 صلاة. Umat-umatku tidak akan bisa sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. ارجع إلى ربك Baliklah kepada Tuhanmu, وقل له أن يخفف. baliklah kepada Tuhanmu untuk diringankan atas perintah ini. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع 5 مرات. Pada suatu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bolak-balik sebanyak 5 kali. ذهب يا رب خفف. Naik ke atas, kemudian wahai Allah kurangi, kemudian jadi 40. ارجع خفف. Kemudian sampai ke Musa, Musa mengatakan masih gak bakal bisa, naik lagi ke atas. 30. Kemudian dikurangi jadi 30 kali. ارجع Kemudian خفف. naik lagi, begitu selanjutnya 20. sampai 20. ارجع خفف. 10. ارجع خفف. آخر شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى خلاص أنا أستحي من الله. كثيرا راجعته كثيرا. Sampai pada saatnya ketika sudah dikurangi 20, 10 sampai 5, dan sampai di Musa mengatakan kembali kepada Tuhanmu karena Tuhan nggak bisa. Kemudian Rasulullah mengatakan aku malu, udah sampai 5. Begitu banyak dispensasi yang diberikan. في المرة الأخيرة Pada saat yang terakhir قال الله تعالى يا محمد هي 5 في الفعل 50 في الأجر. خلاص انتهى الكلام. Wahai Muhammad, sesungguhnya dalam prakteknya 5 kali, tetapi dalam pahalanya 50 kali. الحمد لله. Segala puji bagi Allah SWT. نحن نصلي في الحقيقة 5 مرات لكن تكتب في ميزان الحسنات 50 صلاة. Iya, memang kita saat ini sholat dalam satu hari satu malam itu 5 kali, tapi Allah SWT menulisnya dalam amal kita 50 kali. لذلك Oleh karenanya موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطاك ربك من الأجر؟ kemudian Musa mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, apa yang diberikan oleh Tuhan, pahala
diberikan. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة ب10. Sesungguhnya setiap kali sholat itu 10. موسى بدأ يبكي. Kemudian Musa pun menangis saat mendengar informasi ini. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى لماذا تبكي؟ Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Musa, kenapa kamu nangis? قال له موسى لأنه بعث بعدي غلام يعني شاب صغير سيدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمته. Karena kenapa aku sedih kata Musa, sesungguhnya Muhammad SAW ini diutus saat dia masih muda dan akan masuk dari umat-umatnya begitu banyak nanti lebih banyak daripada umat-umatku. Maka Musa pun sedih. Alhamdulillah أننا من أمة رسول الله. Alhamdulillah kita termasuk dari golongan umat-umat dari Rasulullah SAW. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, نحن الأمة الآخرة الأولى. sesungguhnya kita umat di akhir zaman, tetapi awal الآخرة في الزمان والأولى في دخول الجنة. kita umat-umat yang diutus ataupun lahir di akhir zaman, tapi yang paling awal masuk surga nanti. Semua mau masuk? Apakah semuanya mau masuk surga? Semua? ادفع الثمن. Kalau kalian mau, maka kalian harus membayar harganya. Masuk surga tidak gratis. ليس مجانا. سلعة الله غالية. Sesungguhnya perdagangan Allah SWT itu sangatlah mahal. تريد الجنة؟ Mau masuk surga? تأتي إلى المسجد في الليل. Datanglah ke rumah Allah pada malam hari. تقوم تتوضأ في البرد. Kalian bangun di pagi hari, di dini hari sebelum subuh dan berwudu di dalam dinginnya air. تصوم عن الطعام والشراب. Kemudian kita menahan diri kita dari makan dan minum di bulan Ramadan. كل هذا طاعة لله. Semua capek dan lelah ini untuk ketaatan Allah SWT. هذا طريق الجنة. Inilah jalan menuju surga. عبادة الله هي طريق الجنة. Ibadah-ibadah Allah SWT itu adalah jalan kepada surganya. ما الدليل؟ Apa dalilnya? في سورة ياسين Di surat Yasin Allah SWT, يقول ربنا سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berkata, ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. bukankah aku telah membuat perjanjian denganmu untuk tidak menyembah syaitan, wahai manusia? إنه لكم عدو مبين. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Dan aku perintahkan kepadamu untuk menyembahku, dan inilah jalan yang lurus. عبادة الله الطريق المستقيم الذي آخره الجنة. Ibadah kepada Allah SWT itu adalah jalan yang lurus yang dimana akhirnya surga Allah SWT. ومن أهم العبادات الصلاة التي فرضها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. Dan ibadah yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah ibadah yang ditetapkan pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sholat. حافظوا عليها أيها الإخوة. Maka jagalah sholat ini, wahai bapak dan ibu. صلوها بخشوع. Sholatlah dengan keadaan khusyuk. أقيموها كما يريد الله تعالى. Dirikanlah sholat ini seperti bagaimana Allah inginkan. ربنا سبحانه لا يريد منا فقط أن نصلي. Allah tidak hanya ingin kita ini semua sholat begitu saja, enggak. لا يوجد في القرآن ولا آية يقول صلوا، إنما أقيموا الصلاة. Tidak ada dalam diksi Quran itu dikatakan sholatlah, enggak, tapi dirikanlah sholat. لابد من إقامة الصلاة كما أمر الله. Harus mendirikan sholat seperti apa yang Allah mau, bukan apa yang ingin kita lakukan. من أهم أسباب دخول الجنة Menjadi salah satu sebab yang paling besar manusia masuk surga itu adalah المحافظة على الصلاة menjaga waktu sholat
وأداؤها بخشوع. dan melaksanakannya dengan kekhusyuan. يقول ربنا جل جلاله في أول سورة المؤمنون Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, قد أفلح المؤمنون sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman الذين هم في صلاتهم خاشعون. Siapa orang-orang yang beruntung ini? Yaitu orang-orang yang beriman ketika dia sholat dalam keadaan khusyuk. يصلونها والقلب حاضر. Dia mendirikan sholat dan menghadirkan hatinya saat sholat itu. بعض الناس يصلي جسمه هنا لكن قلبه في البيت أو في الدكان. Sebagian dari kita memang fisiknya di sini, tapi pikirannya di rumah, pikirannya di kerjaan, pikirannya di bisnis. الله أكبر. أول ما يكبر يبدأ يفكر ماذا سيفعل بعد الصلاة. Saat dia sholat baru mulai takbir, langsung mikir apa yang akan saya lakukan setelah sholat ini. Padahal dia baru mulai sholat. لا هذا ليس خشوع. Ini bukanlah bentuk sholat yang khusyuk. أن تخشع أن يكون قلبك حاضرا. ماذا تقرأ؟ ماذا تذكر؟ ماذا تفعل؟ Khusyuk dalam salat ini ialah ketika kita bisa menghadirkan hati kita, kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita lakukan saat ini. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر صفاتهم. Karena menjadi salah satu tanda orang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan keadaan khusyuk. ثم قال مرة أخرى تأكيدا على عظيم قدر الصلاة. Kemudian setelah diinformasikan apa siapa-siapa saja orang-orang beriman, disebutkan lagi untuk menekankan والذين هم على صلاتهم يحافظون. dan juga orang-orang yang menjaga. اسمعوا ما هو الأجر، ماذا ينتظرهم في الآخرة. Dengarlah kabar gembira ini, apa ganjaran atas orang yang melakukan ini. أولئك هم الوارثون. Golongan ini, orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu adalah orang-orang yang menjadi pewaris. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. انظروا إلى حال هذا من حافظ على الصلاة وخشع فيها سيكون من أهل الجنة. من حافظ على الصلاة وخشع فيها سيكون من أهل الجنة. Barang siapa yang menjaga sholat dan sholat dalam keadaan khusyuk, maka dia termasuk dari orang-orang yang dimasukkan oleh Allah SWT ke surganya. القسم الثاني Kemudian kelompok yang kedua, ونعوذ بالله أن نكون منهم kita berlindung kepada Allah SWT untuk tidak termasuk dalam golongan tersebut, الذين يضيعوا الصلاة ولم يصلوا. yaitu golongan-golongan yang melalaikan sholat dan tidak sholat dalam hidupnya. ما هو جزاؤهم؟ Apa ganjarannya, apa balasannya? والعياذ بالله سيدخلون النار. Mereka akan masuk kepada nerakanya. يقول الله تعالى في سورة المدثر Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, المؤمنون في الجنة يسألون عن المجرمين. orang-orang beriman di surga nanti itu bertanya tentang orang-orang yang bermaksiat. ما سلككم في سقر. Orang yang beriman mengatakan, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Allah? لماذا دخلتم إلى سقر إلى النار؟ Kok bisa kalian masuk ke nerakanya Allah? أول جواب Jawaban pertama dari orang-orang musyrik ini, قالوا لم نك من المصلين. sesungguhnya kami dimasukkan karena kami tidak pernah sholat. لذلك يا إخوة الدرس الذي نأخذه من قصة الإسراء والمعراج وهو أعظم الدروس أن الصلاة مفتاح الجنة. Pelajaran yang paling penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwasanya sholat itu kunci masuk surga. وترك الصلاة مفتاح النار. Dan meninggalkan sholat, dan sebaliknya meninggalkan sholat itu adalah pintu neraka.
الدروس والعبر والفوائد التي نستفيدها من قصة الإسراء والمعراج كثيرة جدا، ربما نحتاج ساعات، لكن أردنا في هذا الاجتماع أن نذكر لكم أهمها. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu banyak banget dan memang butuh waktu yang cukup panjang untuk menjelaskannya satu persatu. Tapi yang paling utama adalah pelajaran bahwasanya kunci masuk surga itu adalah sholat. As'alullah subhanahu wa ta'ala Saya minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا untuk menjadikan apa yang kita dengar pada pagi hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini. Wa lakal hamdu ala ni'matil Qur'an. Segala puji bagi Allah atas nikmat Quran yang diturunkan. Wa lakal hamdu an ja'altana min ummati khairil anam. Segala puji bagimu ya Allah telah menjadikan kami termasuk dari umat-umat Rasulullah. Walakal hamdu ala ni'matil afiyati fil abdan. Segala puji bagimu ya Allah atas kesehatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi dunya 'aisha as-su'ada. Ya Allah, kami meminta kepadamu kehidupan yang tenang. وعند الموت موت الشهداء. Dan saat kami mati, kami termasuk orang-orang yang syahid. ونسألك في الآخرة مرافقة الأنبياء. Dan kami meminta kepadamu nanti di akhirat kelak kami bersama para nabi-nabimu. Allahumma waffiqna lihudak. Ya Allah, restui kami atas hidayah-hidayahmu. Waj'al amalana fi ridha. Dan jadikanlah amalan-amalan kami. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqa. Dan jadikanlah hari terbaik dalam hidup kami yaitu saat kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma ij'alna ikhwatan mutahabbina fi. Ya Allah, jadikanlah kami saudara-saudara yang mencintai satu sama lainnya, mencintai atasmu ya Allah. Waj'alna min ahli maradik. Dan jadikanlah kami orang-orang yang Kau ridhoi. Wa karrih ilayna ma'asi. Dan berikanlah kami rasa benci atas maksiat-maksiat terhadapmu. Allahumma ighfir lana jami'a dhunub. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wastur 'alaina jami'al 'uyub. Dan lindungilah atas aib-aib kami. Wa waffiqna qabla al-maut linatub. Dan restuilah kami agar kami bisa bertaubat sebelum kami mati. Ya 'allamal ghuyub. Wahai Zat yang Maha mengetahui apa-apa yang dalam kegaiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berkahilah kami, berikanlah kami rezeki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma waj'alna wa iyyahum min khairi ibadika as-salihin. Ya Allah, jadikanlah kami para wali-walimu dan termasuk orang-orang yang saleh. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisan marhuma. Ya Allah, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau berkahi, Engkau ridhoi. Wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ridhoi. Allahumma ighfir lana fi majlisina hadha ajma'in. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ada dalam majlis ini ya Allah. Allahumma ij'al majlisana hadha fi mizani hasanatina. Ya Allah, semoga majlis ilmu yang kami dirikan pada pagi hari ini termasuk dalam amal-amal kebaikan kami. Allahumma thaqqil bihi mawazinana. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kebaikan kami. Allahumma ij'alhu kaffaratan lis-sayyi'at. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai penghapus dosa-dosa kami Wa rif'atan fid darajat. dan juga mengangkat derajat kami. Ya mujibad da'awat. Wahai Zat yang menjawab
tua kami, ولمشايخنا dosa guru-guru kami, ولكل من له حق dan علينا dosa terhadap orang-orang yang memiliki hak atas hidup kami. ولجميع المسلمين والمسلمات. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa orang-orang muslimin. اللهم وخص برحمتك الحاضرين والحاضرات. Ya Allah, ampunilah terkhusus untuk hamba-hambamu yang hadir dalam majelis ini. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. Ya Allah, sucikanlah Masjidil Aqsa dari kejinya orang-orang Yahudi. وأعده للمسلمين عزيزا يا رب العالمين. Dan kembalikanlah keagungan Masjidil Aqsa kepada orang-orang mukmin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Ya Allah, berikanlah kami di dunia dan di akhirat kelak وفي الآخرة حسنة kebaikan, ya Allah, وقنا عذاب dan النار. selamatkanlah kami dari api neraka. نسألك اللهم حسن الختام. Ya Allah, kami meminta kepadamu akhir yang baik dalam kehidupan kami. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المختار Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang telah dipilih, وعلى آل بيته الأطهار dan juga kepada para keluarga-keluarganya, وعلى صحابته المهاجرين والأنصار. dan juga para sahabatnya termasuk golongan muhajirin dan ansar. صل وسلم وبارك عليهم ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.